la division de deux fractions, c'est-à-dire diviser une fraction par une fraction. ولكن قبل ذلك بدنا نعرفوا معنى مقلوب الكسر، فكرة مقلوب الكسر. Alors l'idée de l'inverse d'une fraction, c'est-à-dire on va appeler notion de l'inverse d'une fraction. اللي كنسمع notion quand j'entends notion هي واحد الفكرة واحد l'idée منفردة يعني donc هنا فكرة مقلوب كسر. Voilà. Alors l'idée de l'inverse d'une fraction, alors soit A et B deux nombres décimaux non nuls. Alors l'inverse de la fraction A sur B est la fraction B sur A. Voilà. De l'inverse de la fraction A sur B هو B sur A. C'est-à-dire تلاحظوا بأنه تنقلب en inverse. Le verbe inverser. On inverse les places, on inverse les rôles. الدور ديال A ولا هو الدور ديال B والدور ديال B ولا هو الدور ديال A. C'est-à-dire le numérateur à la place du dénominateur et le dénominateur se met à la place du numérateur. Alors exemple, on va donner des exemples. Prenons la fraction 3 sur 4. Alors 3 sur 4 a pour inverse, c'est facile, je mets 3 au dénominateur et je mets 4 au numérateur, c'est-à-dire 4 sur 3. Un autre exemple, 6 sur 11. Alors, l'inverse de 6 sur 11, c'est-à-dire 11 sur 6. Alors, l'inverse d'un nombre décimal tout court. Alors, 7 par exemple, l'inverse de 7, c'est quoi? Alors, regardez, 7, je peux l'écrire. خصني نبين واحد le numérateur et le dénominateur في هاد 7. Alors 7 peut s'écrire 7 sur 1. يعني 7 على 1 راه هو 7. إذا هنايا عندي le numérateur وعندي le dénominateur. Alors je les inverse. C'est-à-dire بيصبح واحد في le numérateur و 7 في le dénominateur. Voilà. إذا فين ما كان عندي شي un nombre décimal comme ça de la forme, إلا بغيت نلقى ليه المقلوب ديالو تنديروه هو في المقام وتندير واحد في الوسط 1 sur. دونك بصفة عامة يمكن نديفينير إلا كان عندي A non nul différent de 0, l'inverse de A هو 1 sur A. toujours. عندك 8 l'inverse ديالو هو 1 sur 8. 14, l'inverse de 14, c'est 1 sur 14. Voilà. Alors, on va donner un autre exemple. Quelques inverses particuliers. L'inverse de 1. Alors, l'inverse de 1, c'est quoi? Alors, 1, on va l'écrire sous la forme d'une fraction. 1 sur 1. Alors, j'inverse les rôles, c'est-à-dire, je mets ce 1 là et ce 1 là. Ou 1 sur 1, c'est quoi? C'est 1. Et l'inverse de 1, c'est 1. C'est lui-même. C'est particulier.
Alors on va trouver maintenant un autre, l'inverse. Est-ce qu'on peut chercher l'inverse de 0? 0. 0, je peux l'écrire 0 sur 1. Alors, est-ce qu'il a un inverse? J'inverse les rôles du numérateur et du dénominateur. Alors je mets 1 au numérateur, mais je ne peux pas mettre 0 au dénominateur. Parce que il est 0 sur 1, c'est-à-dire c'est une division. صفر مقسوم على واحد هو صفر، هذا صحيح. ولكن ما عنديش الحق ندير واحد مقسوم على صفر، حيث القسمة على صفر لا معنى لها. نعطيكم مثال. ما معنى نقسم مثلا واحد أو 15 أو 4 أو 6 على صفر؟ مثلا عطيتك 4 ليمونات وبغيت تقسمها على طفلين، صفر طفلين، صفر طفلين، يعني ما كاينش هذه القسمة. ne se fait pas. C'est infaisable. إذن le zéro n'a pas d'inverse. إذن هذا هو l'idée, la notion de l'inverse d'une fraction. هذه la notion de l'inverse d'une fraction غادي نستعملوها في la division. إذن بعد ما شفنا الفكرة ديال l'inverse, on passe maintenant à la division de deux fractions. إذن غادي نأسس على اش نهضر، soit A, B, C et D des nombres décimaux non nuls alors غادي نكون منهم des fractions باش ندير la division fraction par fraction. Et là غادي ناخذ la fraction A sur B et je la divise par la fraction C sur D. Voilà. Il y a une fraction في le numérateur, une fraction في le dénominateur. القسمة هذه عندي قسمة هذا مقسوم وهذا مقسوم عليه. Alors je peux l'écrire d'une façon littérale. Donc A sur B يمكن نكتبها هكا. C sur D la même chose. هذه الكتابة راه المعنى ديالها بحالو بحال هذه الكتابة. A sur B هو المقسوم و C sur D هو المقسوم عليه. Le dividende, le diviseur. إذا هنا خصني نلقى واحد الخارج. هذا الخارج كيف سأبحث عنه؟ Comment؟ هذه القسمة je prends la fraction A sur B وتقلب إلى ضرب فاش؟ غادي نضرب في مقلوب الكسر C sur D وتصبح D sur C. Et voilà la technique de la division d'une fraction par une fraction. Alors, exemple. C'est facile, je donne la fraction 5 sur 4 divisé par la fraction 2 sur 7. Facile, je l'écris sous cette forme. 5 sur 4 divisé par 2 sur 7. Voilà. Alors, هنايا غتولي عندي نكتبها على هذا الشكل هذا. Donc 5 sur 4 fois 7 sur 2. Et enfin, je multiplie هنا بغيت نطبق الطريقة ديال la multiplication. Donc 5 fois 7 sur 4 fois 2. Qui est égal 5 fois 7, 35, 4 fois 2, c'est 8. إذا هاد 35 sur 8 هو الخارج ديال هاد القسمة، ديال هاد النتيجة، هو النتيجة ديال هاد القسمة هادي. دونك هذا سي ان كوسيون خارج. Un autre exemple particulier واحد اللي يمكن نصادفوه في التمارين. مثلا تكون عندي قسمة فراكسيون مقسومة على واحد un nombre décimal.
Par exemple, 3 sur 2 divisé par 5. إذا هنا في البسط راه عندي فراكسيون وفي المقام عندي 5 وحتى هاد 5 يمكن نرجعوها فراكسيون باش يبان ليا. الوغ إذا هنايا غادي نكتبها كتابة لينيير 3 sur 2 divisé par 5. هاد 5 راه يمكن نرجعو فراكسيون سي فاسيل. 3 sur 2 هو بيولي فراكسيون 5 sur 1. تنعرفو بلا أي عدد يمكن نديرو على الواحد. إذا هنايا هاني رجعت لهاد الكتابة هادي بحال هادي، يعني بحال هادي نطبق عليها هذا. دونك je multiplie par l'inverse 3 sur 2 fois 1 sur 5. ونكمل العملية ديالي 3 fois 1 2 fois 5 qui est égal à 3 fois 1 c'est 3 et 2 fois 5 c'est 10. إذا الخارج ديال هاد القسمة ديال 3 sur 2 sur 5 est égal à 3 sur 10. Un autre exemple, غادي ندير في المقام هاد المرة واحد ان نومبر ديسيمال وفي البسط في البسط غادي ندير واحد نومبر ديسيمال وفي المقام غادي ندير une fraction. Exemple, 4 divisé par sur 8 sur 3. Comme ça. في البسط عندي ان نومبر ديسيمال وفي المقام عندي une fraction. راه يمكن نكتبو غادي نكتبها 4 divisé par 8 sur 3. هاد 4 يمكن لي نكتبو على شكل عدد كسري 4 sur 1 divisé par 8 sur 3. Alors, égal, هنا نطبق القاعدة 4 sur 1 fois 3 sur 8 qui est égal, on ضرب دابا 4 fois 3 1 fois 8 qui est égal enfin 12 sur 8. هاد 12 sur 8 تيبان ليا بلا راه 12 et 8 يمكن يكون عندهم un diviseur commun lequel on voit bien que c'est le plus grand c'est 4. يمكن نقسمهم نختزل par 4. Donc 12 divisé par 4 sur 8 divisé par 4. هذا la simplification. اختزل 12 divisé par 4 c'est 3 et 8 divisé par 4 c'est 2. Donc c'est ça. إذا الخارج ديال هذه القسمة لو كوسيون هو 3 sur 2. Une fraction simplifiée. دونك فوالا يمكن نعددو اللي نديرو التمارين غادي نشوفو عدة حالات إلى غير ذلك. دونك سي تو بور لا ديفيزيون. وشكرا على المتابعة. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد.